Espero que todo el mundo tenga una tarde bendecida. Comienzo con una anécdota de mi testimonio hoy, siguiente a los demás que se han dado por YouTube, Facebook, Zoom. Y para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que le sirva a alguien que esté pasando por lo mismo o por lo que yo pasé, que puedan tener el coraje de denunciar en realidad lo que el diablo hizo en una vida pasada a lo que ha hecho el Señor Jesucristo en esta vida nueva. So we're going to get started this evening, and Brother Eddie wants to kind of just end with a little bit of a summary of the wonders that God did in his life, for us to be able to have the courage to be able to confront life and not to give in to the challenges of life. Esperando en el Señor, hoping in the Lord, que a través de estos medios, that through this means of communication, lleguen a muchas vidas, many lives will come, que están confundidas, the message will go to many lives that are confused, que se sienten vacíos, that maybe feel empty, que han perdido la esperanza. that maybe have lost hope. Y con esto le quiero decir, And with this I want to tell you, que para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hay esperanza. that for each and every one of you and every one of us, there is hope. Y es buscando al soberano de la vocación, Jesucristo, Jesús. And it is seeking the sovereign one, Señor. the Lord Jesus Christ, our Lord. Y le voy a deleitar con un himno We're going to share a song with you. muy viejito, It's an older one. que cuando yo era niño lo escuchaba. He used to listen to it when he was a child, so it's a classic. Muchas personas, cantantes, lo usaban como ellos himno de llamamiento. This song was often used during the time of the calling at the end of the service. Y lleva como título Un cojo junto a un pozo. And the title is a lame next to a well. Cuando tú hayas venido a los pies de Jesús, Gloria a Dios, aleluya. cesarán tus angustias, el peso de tu cruz. Cuando tú hayas venido, entonces tú sabrás lo dulce que es vivir, lo dulce que es vivir
Gracias, Padre. Si quieres ir al cielo, donde se encuentra Dios, si quieres sentir cómo me siento yo, si quieres ir al cielo, entrégate al Señor, Él le dará tu alma. Hoy quizás tú te burles, creyéndote feliz. Yo quiero prevenirte que tu trágico fin, un día no muy lejano, tu alma sufrirá la llama del infierno, la llama del infierno, por tu incredulidad. Señor, aleluya. Si quieres ir al cielo, donde se encuentra Dios, si quieres tú sentir cómo me siento yo, si quieres ir al cielo, entrégate al Señor, Él le dará tu alma, Él le dará tu alma, gratuita salvación, gratuita salvación. Glorioso Dios, aleluya. Gracias por esa hermosa alabanza. Vamos a hacer una oración. Gonna say a prayer, we get started. Oramos. Amantísimo Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. We thank you, my Lord, for this wonderful opportunity, esta oportunidad maravillosa. Wonderful opportunity. Sabemos, Padre Jehová, Señor, que tienes un propósito y un plan especial para cada persona que estará oyendo lo que se diga en este programa. You know, Father, that we know, Lord, that you have a special plan and a purpose for every person that will be hearing these words. Te pedimos, Señor, Padre, que toda palabra que sea hablada, Señor, sea de edificación. That every word that is spoken, Father, will be edifying to the life of others. Para cada otra vida. Dios, te pedimos, Señor, en este momento, Padre, que donde quiera que se encuentre, Padre, esta persona que escucha estas palabras en este momento, Padre, que tú les rescates ahora mismo en el nombre de Jesús. Father, we pray right now that wherever this person is found, Lord, that may they away from you, that you rescue them, Father, right now in the name of Jesus. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que haya liberación a través de este testimonio, that there will be, Father, freedom from bondage, Father, through this testimony, para que otras personas puedan entender que el milagro que hiciste en la vida de nuestro hermano David Medina lo puedes hacer en sus vidas también, that others will be able to understand, Father, that the miracle that you perform in his life, you can do for them as well. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Así que hacemos para oficialmente, por decir, dar comienzo. Me gustaría leer el Salmo 117, Psalm 117. Un salmo bastante corto, very short, bastante conocido, well known, y dice así. Dice, naciones todas y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Psalm 117. Praise the Lord, all nations. Praise Him, all peoples. His love for us is strong, and His faithfulness is eternal. Praise the Lord. Así que este programa que hemos compartido, esta es ya nuestra quinta vez compartiendo con el hermano David Medina, se titula Conexión Espiritual. This time that we have spent here talking with our brother David Medina, this is our 5th time that we have met for spiritual connection. Y el tema del testimonio de David, the topic, oveja descarriada. Alright, sheep astray. Y entendiendo que de oveja descarriada, for being a sheep astray, a stray sheep, today, en el día de hoy, él ya no está descarriado. He is no longer out of the Lord's path. Dios hizo algo dentro de su vida. God did something within his life. Dios
literalmente obró un milagro. He worked a miracle. Porque si los que se acuerdan, for those of you that remember, y David, corrígeme si me equivoco, correct me if I'm wrong, ver el David de los 20 años, de la juventud, to see the young David in the early 20s, y ver al David de ahora, to see David today, para nada. No comparison. Y entonces en este día pues tenemos unas preguntas que están literalmente conectadas con lo que acabamos de leer en la palabra. Some questions we're going to be discussing connected directly with what we just read in the Word. Es que alabemos al Señor for us to be able to glorify the Lord. Amen. Pero para poder glorificar a Dios, to glorify the Lord, tenemos que hablar con Él. We have to talk to Him, right? Y el hablar con Dios tiene un nombre. When we talk to God, has a name. Y ese nombre es la oración. Prayer. Y de eso vamos a hablar desde el punto de vista de la vida de nuestro hermano David. Así que vamos a comenzar con esta pregunta que dice, ¿cuál es su versículo favorito y por qué? What is your favorite Bible verse and why? Bueno, Well, a mí me encantaba desde niño since I was a kid, I always loved en la iglesia de mi padre, no era la iglesia de mi padre, when he used to go to his parents' church. y estaba la sociedad de niños. They had the children's program. Cada vez que por lista llamaban a uno, Whenever they would call every child, teníamos que tener un versículo, o sea, un texto favorito que nosotros dijéramos. every child had to have a Bible verse that was like their favorite Bible verse to share. Y siempre me acuerdo de este versículo, y lo hice muy mío, pero muy mío. And he always remembers this Bible verse that he made it his. Inclusive me aprendí el versículo, el texto también del hermano mío. And then he also learned his brother's Bible verse as well. Entonces me llamaban a mí, David Medina, They would call David Medina. y yo pasaba al frente He would go to the front y alzaba mi mano and he would raise his hand up high. y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Here is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Enseguida llegaba el hermano mío, And then his brother would come right next to him. y me acuerdo que también lo tenía quemado como yo tenía quemado el mío. And then he also had his all burned out because he always said the same one. Y decía esto, He would say the following. este texto. He used to say this text. Y vi a la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Evita? Y vi a la estrella. And I saw the star and rejoiced gratefully. Ese era el texto That was favorito de mi hermano that was Sea. his favorite Bible verse. Y el mío era ese, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And his was that one. And great is the Lamb of God that takes away the sin of the world. ¿Y por qué? Why? Porque ese texto encierra todo lo que es Jesucristo. Because that Bible verse encompasses everything that Jesus Christ is. Demuestra que Jesucristo era humilde. It shows that Jesus Christ was humble. Lo demuestra y lo especifica en el texto como un cordero. It shows him as a lamb. Y ahí sucesivamente la Biblia se va cumpliendo. El cordero iba a ser sacrificado. And then, accordingly, the lamb was going to be sacrificed. Y dice el mismo texto And the same text says que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Tenía que venir a este mundo, He had to come to this world ser sacrificado to be sacrificed, para el perdón de los pecados de la humanidad. to be able to then forgive humanity. Y por eso encierra mucho. Ese versículo yo digo que encierra toda la Biblia, porque una razón ya estaba propuesta. Jesucristo tenía que venir a morir por los pecados de la humanidad. He says that Bible verse encompasses the whole Bible because Jesus Christ, he had to come to die for the sins of all humanity. Y especifica porque desde la ley se hablaba de Jesucristo. And it Que iba a venir specifies because un libertador. since the times of the law talked about somebody that was the deliverer that was going to come and free his people. Y era a través de eso. Dios estaba And it obrando was through desde Jesus el Christ. principio. Estaba Since the beginning, the Lord was talking.
Cuando el hombre cometió el pecado en el huerto del Edén, since man committed the sin in Garden of Eden, ya había Dios propuesto God had already salvar proposed la humanidad a to través save de su humanity Hijo. through his son. Y para mí ese texto tiene mucho, pero mucho que ver. And then for him, he's saying that Bible text pretty much has a huge connection to him. Te hago una pregunta, David. Let me ask you a question. Tú dices que te lo aprendiste cuando eras niño. You learned it as a child. En todas las historias que escuchamos anteriormente, all the stories we heard before, cuando tú estuviste apartado del camino del Señor, when you were not walking with the Lord, cuando regresaste, when you came back to the Lord, ese versículo pudiste como que saborearlo. Were you able to like almost savor that Bible verse? Poder decir, wow, todos mis pecados, all my sins, y el cordero ya me lo limpió. Fíjate una cosa. The lamb already cleaned it. Fíjate, Listen hermano, to que this. están viendo y escuchando. Aún yo, no estando en la iglesia, estando apartado, Even as he was not in church, as he was not walking with the Lord, a mi mente venía en esos momentos, there were those times that would come to his mind, haciendo las cosas malas que estaba haciendo. doing the wrong things that he was doing. Había momentos de lucidez que yo me ponía a pensar. There were moments of like when he would almost like see the light and he would just sit there and think. Como dice el himnólogo, acuérdate de dónde has caído. Like the hymn book says, remember where you have fallen from. Y pensaba en mi niñez primero, And he would think about when he was a child, first of all. y fíjate, en ese transcurso, en ese tiempo, había momentos que yo deseaba volver a ese sitio, volver a esa iglesia, a ese templo, que había tanta humildad, todo era sano. There were times that he had that desire, that need, that he wanted to go back to that time where he was there and everything was safe and everything was healthy and everything was very, very humbling. Y todo era sano, era una cosa que era una cosa sublime. It was something very sublime. Just everything was just safe and everything was, there was no concern any wickedness. Everything was clean, a clean environment. Y me acordaba de ese texto que decía, You will remember that Bible verse that said, instruye el niño en su carrera y aun cuando esté viejo no se apartará de ella. to bring up the child in the paths of the Lord, and even when he gets older, he will not depart from it. He would remember that Bible verse. Aunque estaba haciendo las cosas mal y me había apartado de los caminos del Señor, Even though he was doing the wrong things and he had left the path of the Lord, esa semilla fue sembrada en mi corazón de niño. that seed was planted there as a child. Ahora David te pregunta, I ask you, a las personas que se unen con nosotros que son padres y madres, for those that join us that are mothers and fathers, ¿qué importancia tiene para un padre o una madre enseñarle al hijo o a la hija el camino del Señor? What importance does it have to teach your child the path of the Lord? Un consejo a los padres y las madres que me escuchan. Give an advice to every father and every mother that hears this. Even los hijos que están escuchando esto, Even for the children that are there listening, que no se han casado y no tienen familia, that have not gotten married and they have no family yet, no hay nada mejor there is nothing better que tú sembrarle la palabra de Dios a un niño desde pequeño, desde su infancia. Nothing better that you teach your child about the Lord since they're an infant. Se crían con diferentes sentimientos. They grow up and have different feelings. Yo caí en lo que yo caí. He ended up falling into what he fell in. Yo digo que por necesidad. He believes that he fell into it because of a need. Y yo tenía una mente muy despierta, He had his mind was very awake, aun cuando estaba niño, even when he was a young kid, porque yo sorprendía a mis maestros en la escuela. because he surprised his own teachers in school. Ciertas preguntas There were some questions y ciertas actitudes que yo tenía. and some attitudes that he had. No actitudes malas en un sentido, Not bad attitudes in one way, pero las actitudes que yo decía, pero ¿quién es este? but attitudes that would just say, who is this person? Si el único, aún así cuando yo niño, yo decía, el único grande aquí es Dios, no importa que no esté en la iglesia.
Even when he was a kid, even when he wasn't in church, he used to say like the biggest one here is God. Whether I'm in church or not, he's the biggest one. Inclusive llegué a tener un argumento He even got into an argument con un maestro que era ateo with a teacher that was an atheist, y yo era un niño. and he was a kid. Lo que yo le dije al maestro, What he told the teacher was, no me acuerdo bien las palabras porque hace muchos años, he doesn't remember the exact words because it's many years ago, pero eso lo puso a pensar a él. but whatever he told him made him think. Siendo ateo, Being an atheist, y se reunió con Mr. Sanjulo, que era un varón de Dios, and then somebody joined him, Mr. Sangulo, who was a man of God. y dijo, ¿cómo puede ser posible How is it possible que una mente tan infantil y tan niña como eso me haga estas respuestas, estas preguntas, y me dio una respuesta? How is it possible that such a young, innocent mind can actually answer the question I asked and gives me this really deep answer? Le pregunto, ¿quién es ese niño? He asked, who's that kid? David Medina. And he told him, it's David Medina. Mr. Sanjulo, olvídate de eso. It's like, oh, forget about David. Ese niño el Señor lo usa, God uses that boy porque sus padres son pastores de aquí de San Isidro. because his parents are pastors here in the town. Es nacido y criado en el Evangelio. He was born and he grew up in the gospel. Y hay que orar por él, Mr. Sanjulo le dijo. And the teacher told the other teacher that does not believe in God, we have to pray for him. Y dijo, sí, porque tiene unas inquietudes que son de adultos, no son de niños. And he told him, yeah, because he has some concerns and attitudes within him as a child that's not like a child would actually have. Con esto quiero decir, With this I want to say, hermano, que tiene tus hijos, brethren that has children, es muy diferente it's very different criar nuestros hijos fuera de la voluntad de Dios. when we are bringing up our children out of the will of God. Porque en realidad se crían con otro sentimiento Because in reality they grow up with other feelings hacia los padres, towards the parents. se crían con otro sentimiento hacia la familia completa, They grow up without feelings. The feelings that are actually towards the family tend to be different. hacia las otras personas. The feelings towards other people. Y honestamente les digo, And honestly, I say, a mí me enseñaron a través de la palabra it was taught through the Word of God que teníamos que respetar nuestros parientes that we had to respect our parents y las personas mayores, and the elders as well, lo que hoy en día no pasa. which often doesn't happen today. Porque hoy en día Because nowadays, eso está escrito en la palabra. the Bible says that. Así que los postreros días It says that in the latter days, se levantarán padres contra hijos y hijos contra you will padres. see parents against their kids and kids against their parents. Y las escrituras son profecías que tienen que cumplirse. And when you look at scriptures are actually prophecies that have to come to pass. ¿Quieres saber más? You want to know more about it. Todo esto que está aconteciendo en estos momentos en el mundo entero, Everything that's happening right now in our surroundings in the whole world. pídele a Dios que le dé discernimiento y váyase a la Biblia, usted lo va a encontrar ahí. Ask God to give you discernment, and as you look in the Word, you're going to actually be able to find it. Todo, punto Everything. por punto. Point by point. Amen? Hubo un evangelista, There was an evangelist, un hombre de Dios. a man of God. Ese hombre That man, profetizó he prophetized a través de la palabra, through the Word. la citó y todo, He quoted the Word, Scripture, que todo esto que está aconteciendo hoy en día de este virus y los que van a venir, que van a ser peores. from whatever's going on right now, and any upcoming viruses or whatever else happens that could even be worse. Lo que quiero decir con esto, What I hermano, want to tell you with this is, la venida del Señor está cerca. the coming of Christ is coming soon. El enemigo está tirando sus últimos cartuchos, The enemy is using his last arsenal, whatever he has in his arsenal, porque en realidad el tiempo está cumplido. because the time has already passed. Y dice la palabra And the Word says que la venida del Señor that the coming of the Lord va a ser en un abrir y cerrar de ojos. is going to be in the blinking of an eye.
Así que, entendiendo todo eso, understanding all that, como conectamos desde el versículo, how we connected from the Bible verse, hacia el respeto a los padres, to respect parents, respeto a los ancianos, respect the elders, respeto a la sociedad, respect the society. Mirando todas estas cosas, me gustaría que me expliques, ¿cuál es tu definición de la palabra oración? What is your definition of the word prayer? Bueno, mira, la oración, Prayer, había un hermano que escribió una himnología. there's a brother that wrote a hymn. La oración es la llave Prayer is the key que corta y destruye that cuts and destroys toda acechanza any type of persecution del diablo tentador. that of the tempting devil. La oración es tan y tan importante. Prayer is so and so important. Hermano, ese es el método, ese es el método de tu poder comunicarte con el Señor. It's the method, it's the way that you can actually communicate with the Lord. Tú quieres que el Señor te oiga, If you want God to hear you, vete de rodillas. then kneel down. Mira, no escatime hora. Doesn't matter what time it is. No, vete a las 2, a las 3 de la mañana. Es cuando 2, más 3 bonito o'clock. tú puedes orar. It's even when it's the best to pray. Yo aprendí con Mano Gigi Ávila, He learned from Pastor G.J. Avila. porque yo seguía todos sus programas. He used to follow his preachings, Y en Puerto Rico iba a sus campañas. and he used to attend his rallies when he would have them. Ese varón That man, decía he used to say que las huestes celestiales malignas, that the evil spiritual hosts, y ellos no descansan, they don't rest. pero esa era la hora que el espacio estaba despejado, que las oraciones iban directitas. He used to say that was the time where the heavens were almost cleared up, that prayers would go straight up there. Y tenía razón porque explicó, And he was right because he explained. porque digo que tenía razón porque yo lo viví. I say that he was telling the truth because I lived it. Yo en cuerpo y alma doy testimonio de eso por la sencilla razón de que yo me metí en oración y siempre era de madrugada. He says he could give testimony because he actually used to do it himself. Whenever he would pray really, really early in the morning. Y una cosa, David, one thing, es que una razón en la cual se le alienta a las personas a que oren temprano en la mañana, that people are encouraged to pray early in the morning. La palabra dice, temprano yo te buscaré. I will seek the Lord in the morning. Pero también entendemos una cosa, que hay algo en nosotros que no quiere orar temprano en la mañana. There's something in our lives that doesn't want to pray. ¿Y sabe lo que es? La La carne. carne, the flesh. The flesh doesn't want to let you do it. Hay que someterla. Hay So que you have to someterla. submit. You have to submit Yeah. the flesh. And you're like, you know what? No. Wake up. Like, despiértate. Yo digo una cosa. I say something. ¿A qué cristiano le gusta ayunar? Mira, hermano, What Christian likes to fast? estamos viviendo en unos tiempos We're going through some times que usted va a un templo, that you go to a church hermano, y lo que hay son haraganes. And what- Disculpe que diga la palabra como es, así. what you see there are just lazy people. Hermano, yo me acuerdo He remembers. de mi abuela y la menciono porque esa fue el estandarte de toda la familia. He remembers his grandmother. She was like a pillar for the whole family. Esa señora, That woman, a las 5 de la mañana, 5 o'clock in the morning, de rodillas, she was kneeling down. a las 3 de rodillas, 3 o'clock in the morning, kneeling a down. las 3 de la tarde, 3 o'clock in the afternoon, De rodilla. she was kneeling down. en la iglesia, At church, ayunaba hasta el gato, como dicen en Puerto Rico. in Puerto Rico, say, everybody fasted, even the cat. Cuando en casa de mi abuela decía, ¿hay ayuno? In his grandmother's house, when she would say, okay, there's a fast. Yo como niño no entendía, me trataba de echar una galletita al bolsillo. As a kid, he didn't really understand. He used to try to take a cookie and put it in his pocket. Mi abuela decía, His grandmother would say, no, vas a ayunar, you're gonna fast. tienes que ayunar. You're gonna fast. Y me decía, ¿tú quieres tener crecimiento espiritual? Ponte a ayunar a buscarle al Señor, desde niño. And she would tell him when he was a kid, if you want to have spiritual growth, you need to fast and seek the Lord.
Y le digo una cosa, And I tell you something, da pena. it's sad Y yo me duele and it hurts porque antes, because before, yo me acuerdo que se le servía al Señor con ese fervor. before people would serve the Lord with that fervor. Mira hermano, yo he ido a iglesias He's been to churches que me acuerdo que no se ha terminado el sermón where the sermon was not over yet. y ya las personas están poniéndose el coco cuando es en invierno People already putting their coats on during the winter. y tan cerquita de la puerta, And ¿sabes? they're right by the door ready to go. Y yo decía, caramba, And I used to say, man, mi abuelo my grandfather, se levantaba a las 4 de la he mañana. would wake up at 4 o'clock in the morning. Me levantaba a mí a las 4 de la He mañana. would wake him up at 4 o'clock in the Yo era morning. un niño, lo que tenía eran 6 años. He was a kid. He was only 6 years old. Para ir a buscar el becerro, To go get the lamb, para ordeñar la vaca. to go and get the milk from the cow, Mi abuelo orando. milk the cow while his grandmother is over here praying. Entraba yo todo mojado He would walk in all del wet sereno del pasto. que caía en el from pasto. the morning dew from the grass, Y mi abuela yo orando. and he would see his grandmother praying. Yo veía todo eso. He would see all that, Y esa gente and all that people. no es lo que hay ahora, It's not what we see today. que hay maquinaria. That now we have machines. No, ese viejo iba. That no, his grandfather used to go Después que se terminaba de hacer el café de por la mañana, after the coffee in the morning would finish. con su machete en el hombro, He would go with his machete. para un cañaveral a picar caña. He would go to a place where they had sugar canes to go and cut them down. Estaba hasta las 2 de la tarde en ese He cañaveral, would stay in that area until 2 o'clock. salía de ahí, He would leave there. se iba para otro trabajo, que él era albañil también. He would go to another job where he was a mason. Eran 14 hijos He had 14 kids. y los mantenía. Nunca se acostaron con el estómago vacío. He would support them. They never went to sleep hungry. Porque déjeme decir una cosa, Because let me tell you something. mi abuela era el eje de esa familia completa. Because his grandmother was the axle of that family. Y sus raíces estaban cimentadas And her roots were founded en la palabra de Dios. in the Word of God. Por eso yo aprendí mucho de ella. And that's why he learned a lot through her. Entonces en el día de hoy, muchas de esas enseñanzas te ayudan a que tú continúes hacia adelante. Oh, sí. Nowadays, a lot of those teachings help them to actually be able to continue walking forward. Y ahora te voy a una preguntita un poquito más difícil. A little bit of a hard question. Describe la oración usando una palabra. Describe prayer using one word. En tu opinión, ¿qué es la oración? La fortaleza del cristiano. La fortaleza. So the strength of the Christian. ¿Me podrías dar un ejemplo, darnos un ejemplo a todos? Can you share an example for all of us of a time that you prayed for something and it marked your life? Un momento que oraste por algo y eso marcó tu vida. Yo una vez estoy orando One time he was praying. y le voy a decir esto. I'm going to tell you this. El Señor contesta tus oraciones en el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo. God answers your prayers in His time, not your time. Hay veces que tú haces oraciones There are times that you might make a prayer y no sabes pedir. and maybe you're not asking properly. Y Dios se tarda en contestar esa petición. You don't know how to ask, and then God takes a little longer to answer that prayer. ¿Por qué? Why? Porque Dios te da tiempo a ti a que tú mejores la oración y sepas pedir lo que estás pidiendo, lo que deseas que te cumpla. God gives you time for you to learn how to ask exactly what it is that you need in order to be able to fulfill that desire that you have or that need. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. El Espíritu Santo es de orden. He's a God of order. Jesucristo es de orden. Jesus is of order. ¿Qué pediste? What did you ask for? Bueno, me acuerdo yo estaba en una celda He remembers he was in a prison, in a jail. y llevaba 2 semanas, pero orando fervientemente, ayunando. He was there fasting and praying for 2 weeks.
no sentía que Dios me contestaba. And he did not feel that God was answering him. Esa era mi creencia. That was his belief. Porque déjeme decirle una cosa, Because let me tell you something. el enemigo es bien astuto. The enemy is very astute. Y lo primero es que trata de cauterizar tus pensamientos positivos. And the first thing that he tries to do with your surroundings tries to block your mental thoughts. Y me acuerdo And he remembers, que sigo orando. he continues on praying, Y mis oraciones eran oraciones quebrantadas. and his prayers were talking about he was praying that he was broken. Y estamos hablando de una celda que lo que cabía en una camita pequeña, We're talking about a prison that what only fit there was a tiny little bed, laqueado 24 horas, Locked up. 24/7, como dicen. locked up 24/7, as people say. Sacaban 5 minutos solamente por una reja para ver el sol y que el sol te diera. They would take them out in a particular section for 5 minutes through these fences so they could actually look up and see the sun. Y aún yo mirando el sol, And even as he was looking at the sun, yo miraba y decía, he would look up and say, tu grandeza es grande y tu poder es infinito. your greatness is huge and your power infinite. ¿Por qué no me contestas? Why don't you answer me? Estaba ahí, cada vez que salía volvía lo mismo. And that's what was happening, and every time he would go out, the same thing would happen. Y una noche, o sea, una tarde, One afternoon, estaba en mi celda, ya llevaba 1 año y medio preso ahí, orando por lo mismo. he was locked up in there for 1.5 years, and he, one afternoon, as he was just praying for the same exact thing, Si tú eres Dios, then he said, if you are God, como dicen, the way they say you are, como dicen mis padres, like his parents say, como mis padres me metieron en la cabeza, like his parents put it in his head, si tú me estás escuchando if you hoy, are listening to me today, tú me vas a contestar. you're going to answer me today. Y la señal que te voy a pedir, And the signal, the sign that I'm going to ask of you, quiero verla con mis ojos. I want to see it with my own eyes. Entonces, Therefore, yo estaba quebrantado en llanto he was then broken, crying, y hay una ventanilla tan pequeña que eran como decir, como algunas 8 pulgadas de ancha, como por 12 de largo. There's this tiny little window, probably about 8 inches wide and about 12 inches tall. Era de cristal. It was made out of glass, Y yo me pongo a mirar al cielo and he begins to look at the sky, y venía una manada de cuervos. and there was a flock of crows that was flying, Eran muchos, muchos, muchos. many, many, many. Y dije, Señor, And I told him, si tú me estás escuchando y tú God. existes, haz que esos cuervos vayan unos cuantos a mi ventana. as the flock of the crows was coming, they're flying, and he said, God, if you really are if you hear me, if you really are who you are, make some of these crows come directly to my window. La ventanita, that tiny little window. Ventanita pequeña. 8 inches, 8 pulgadas ahí. De momento, All of a sudden, estaban pero bien altos, que se veían bien they pequeñitos. were really, really high. They looked really, really tiny. De momento, All of a sudden, algo me dice, una voz audible me dice, retírate de la ventana. he hears this voice that tells him, get away from the window. Me retiro, He backs away from the window. caminé solamente como algunos 5 o 6 pies. He probably walked back maybe 5-6 feet. De momento veo 3 cuervos picándome en la ventana ahí. Then he Tan, sees, tan, then he tan, sees tan. 3 crows against the window, just, poking at the window. Tienes que vivir esto para poder creerlo. You have to live this in order to be able to believe it. Ahí yo comprendí que el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder. That moment, he was able to understand that the God that he serves is a God of power. Y lo que tú le pides te lo cumple, pero en el tiempo de él, no And en el when you tiempo ask, tuyo. when you ask of him, he will grant it to you, but in his time and not your time. Ahora, en base a eso, pues eso marcó tu vida. ¿Hay algunos ejemplos de algunas otras oraciones generales que has hecho donde has visto como la mano de Dios se ha movido? Any other type of general prayers where you have prayed and the hand of God has moved in your life? Bueno,
Yo voy a hacer, esto es como un pequeño testimonio, tiene que ver con eso. This is a short little testimony that's connected to that. Yo me acuerdo que mi padre tenía una iglesia en el barrio San Isidro de Canóvanas. He remembers his father had the church in a town called San Isidro in Canóvanas. Y tenía un programa que cada semana, un día a la semana, iba a diferentes hogares a dar culto. He had this program where once a week they would go to different houses to give a service. Entonces esa noche le tocó That night he had it. a la tía de mi madre, He was in his aunt's house. que eran de los testigos. He was his mother's aunt from the Jehovah's Witnesses. Entonces no creí en muchas cosas que There are a lot of things that they didn't believe, que la Biblia especifica. things that the Bible specifies. Entonces, Then esa tarde antes de irnos para ese culto, that afternoon before we went to that service, mi madre había hecho unas sopas de ostiones que venían en lata. his mother had made this soup with like oysters that came in a can. Entonces, yo comí, Then he ate. todo el mundo comió. Everybody ate. Nos fuimos para el culto. Then they went to the service. Y no era tan lejos, fuimos caminando. It wasn't really too far, so they went walking. De momento se me ha pegado un dolor de estómago, Then he got this really bad stomachache. que era un dolor tan fuerte, It was so strong que yo me encorvaba y me revolcaba en el piso. that he would just like curl up on the floor and just like move around the floor. Mi madre está viéndome, His mother is looking at him. mi padre está predicando His father is preaching y me vio and saw him que me estaba revolcando. that he was just like crawling and moving all over the floor. No suspendió la predicación. He did not stop preaching, Y yo me imagino, and he only imagines, porque mi padre es un hombre de oración y mi madre también. because his mother is a father of prayer and his mother is also a mother of prayer. Y mi padre es un hombre de fe y mi madre es una mujer de fe. And they're both, a man of faith, his father is, and a woman of faith, his mother is. En realidad pasó que terminó el In culto, reality, what happened was the service finished. yo sigo con el dolor. He continues on with the pain. La verdad del caso fue que se me fueron las fuerzas completas de todo el cuerpo. Truth be told, he pretty much lost the strength in his body. Llegamos a la casa, He got to the house. mi padre me trae en brazo, His father is carrying him. me pone encima de la cama. He puts him on top of the bed. No, yo no tenía signos vitales. He didn't even have vital signs. Yo miro, He looks. veo a mi padre arrodillado He sees his father kneeling down en una orilla de la cama, en el in one piso, corner of the bed on the mi side. madre en el otro lado. His mother is in the other side of the bed. Yo me había salido de mi cuerpo He had left his body, y veo mi cuerpo en el medio de la cama. and as his body left, as he saw himself leave the body, he's looking at his body on the bed. Mi madre está orando, His mother is praying, mi padre, his father is praying. pero clamando a voz alta. They're calling out to the Lord loudly. Mi madre decía, Padre, His mother would say, Father, tú me llevaste la única hija que tenía. you took the only daughter I had. Por favor, no me quites mi hijo. Please don't take my son. En esos momentos mi padre puso la mano sobre mi frente, At that moment, his father went and put his hand on his forehead. mi madre en el estómago. And then his mother put her hand in his stomach. De momento yo veo una luz tan brillante. All of a sudden, he sees this really bright light Entró por la ventana. that came through the window. Al entrar por la ventana se quedó con todo el cuarto, pero una cosa que yo jamás en mi vida he visto una luz tan radiante como esa. When the light came in, it pretty much took over control of the whole room. He had never seen such a bright light. It was just brightness all around. Cuando yo vi esa luz, When he saw volví a mi that light, cuerpo. when he saw the light, he returned right back to his body. Abrí mis ojos, He opened his eyes. la luz no estaba ya. Then the light was gone. Pero mi padre vio la luz, But his father saw the light. mi madre vio la luz. His mother also saw the light. Mi madre mía, el Señor te sanó. And then his mother got up and said, the Lord has healed you. Y en ese momento, así fue.
Tú lo viste, tu papá y tu mamá. All three of you saw Los the light. tres lo vimos. Así que eso no en sentido para los que no entienden, for those that don't understand, algunas veces confundimos los eventos sobrenaturales que Dios hace en nuestras vidas. Sometimes we confuse supernatural events that God does in our lives, que fue lo que pasó en este caso, which is what happened here. Que no fue un sueño, it wasn't a dream. No. Fue con los ojos abiertos, estaban ahí with the eyes open, so it wasn't a vision, tampoco fue una visión, sino que algo físico que entró en ese cuarto, something physical that came up upon that room. Y yo digo una cosa, And he says something. no es la primer milagro que Dios hace en mí. It is not the first miracle that God has performed in him. Porque bien saben en los otros videos que se grabaron, Because you know in the other videos I have shared, yo les conté parte del testimonio que tuvo una noche he told about the part of the testimony where he had the night con la acechanza del enemigo que venía a destruirme. when the enemy was coming, persecuting him to destroy him. No sé si se acuerdan de los cerditos que estaban gritando y demás. I don't know if you remember that there were pigs that were squeaking and just making really loud noises. Eran demonios. They were demons. Yeah. Y todas estas experiencias, all these experiences, nos llevan a decir un punto bien importante. It leads us to say a very important point. Y David lo mencionó anteriormente. David mentioned it before. Usted puede escuchar la historia de él. You could hear his story. Y usted puede decir, wow, qué historia bonita. What a beautiful story. Pero ¿dónde está su historia? Where is your story? ¿Dónde está tu testimonio? Where's your testimony? ¿Dónde está tu experiencia? Your experience. Y esa experiencia es la que te va a permitir a ti, the one that's going to allow you, que puedas verdaderamente tener una relación íntima con Dios. For you to have an intimate relationship with the Lord. Donde tu oración sea 24/7. Where your prayer will be 24/7 like David was sharing earlier. Yo te aseguro a ti el 200%, el 1000%, I assure you 200%, 1000%, que si tú le entregas el corazón a Jesucristo, that if you give your life to Christ, te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Yo no creo en esas predicaciones. Si tuvieran los pies del Señor, que los problemas. No, eso es mentira. I don't believe in those preachers. Oh, if you come to the Lord, you're not going to have any problems. That's a lie. Es cuando más persecución tú vas a tener. You're going to have persecution. You're going to have more than maybe. Pero you're ¿sabes expecting. algo? But you know something? Que te estaba haciendo la guerra a ti cuando no le servías al Señor. The one that was battling against you when you were not serving the Se queda Lord. corto, no le llegan a los talones al que está respaldándote ahora actualmente que tú eres cristiano. No matter how big you may have thought he was, he's not even, this big compared to the one that is with you, our Lord Jesus Christ. Porque mira si es grande que destronó a Satanás desde el cielo y lo tiró para la tierra porque él quería. Mira si Satanás era yo digo tan astuto, pero no sabía que estaba bregando con Dios. It's like to talk about Satan being so astute, like he knew everything, he knew what he was doing. But God was so mighty and so powerful that he took him and he just sent him straight to hell. Estaba poniéndose en contra de la corriente porque sabe que no podía, con Dios no podía. He was going against the flow of Christ because he knew that he could not defeat the Lord. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora una pregunta curiosa, a curious question. ¿Alguna vez pediste una cosa y Dios te respondió otra? Anytime that you pray for one thing and God gave you something else? Oh, sí. Sí. Yes. Sí. ¿Alguna que te venga a la mente? One that just comes to your mind? Bueno, yo pedía riqueza He used to ask for wealth. porque yo quería tener buenos carros. He wanted to have nice cars, Yo podía tener, tener propiedades y todo to eso. have properties. Y ver que los demás tener sus motoras, sus carros nítidos y todo eso. And then to see other people, with like their motorcycles and their nice vehicles. Pero yo no estaba pidiendo bien, que eso es lo que le quiero decir, lo que le dije anteriormente. But he was not asking properly, which is what he had mentioned earlier. Porque eso que yo le estoy pidiendo al Señor Because what he was asking from the Lord, me va a alejar más de Él. that was actually going to make him go further away from the Lord. Porque estamos poniendo la mirada en las cosas que perecen. Because we are putting our sight on things that are going to vanish. Son vanidades, como dice el Vanity. predicador. Like the preacher Sí. says, vanity of vanities. Ya, él sabe que eso no me va a llegar me va a llevar a una vida espiritual con él, porque voy a poner los ojos. Hay muchas personas que hoy en día el Señor los ha bendecido. There are many people that God has blessed,
¿Y sabes qué? And you know what? Ponen la mirada en el carro, They put their sight in the car. ponen la mirada en la mujer, They put the sight in the woman. ponen la mirada en la casa, They put the sight in the house. ponen la mirada en el dinero que pueden echarse al bolsillo. They put the sight in the money that they could put in their pocket. Y sabe una cosa que me pregunto, que anoche mismo estaba pensando en eso. And you know something that I asked myself, I was thinking about this last night. Estaba mirando un programa en la I was televisión watching a TV show yesterday. y veo a estos artistas con tantos seguidores. Y usted ve que llenan estadios que esos son miles y He miles sees de these personas. artists with so many followers. They fill up stadiums with thousands and thousands of people. Y yo me pregunto, And he was asking himself, ellos tendrán un momento de lucidez. will they have a moment where they can just experience like the light? Estoy preparando aquí en la tierra riquezas y cuánta cosa hay. Where they while they are sitting there like that moment, like an awakened moment where they can say, am I preparing my earthly belongings here just for material things, or am I doing something even greater, haciendo algo más grande aún? Exacto. Entonces yo digo, no pensarán, Do they not think? puedo preparar algo para después Can de I la prepare? muerte, Can I prepare something for after death? ir a la eternidad y tener un sitio donde yo pueda tener paz y tranquilidad. When I go to eternity, so I can have peace in all eternity. Porque le digo sinceramente, hay muchos de ellos que piensan que, Because I tell you, there are many of them se that creen think dioses, hay algunos que se creen dioses. they're literally, some of them really do believe that they're gods. Son tantas masas que arrastran, son mucha gente So que arrastran. many different masses that they bring down. Y yo me imagino And he imagines y pongo and he puts down de testimonio a una persona as a testimony a person que fue un artista. that was an artist. Se retiró He left cuando that estaba field. en la cima. He left that field when he was on the top. ¿Por qué razón? Why? En ese momento, At that moment, él pensó, he thought. reflexionó, He reflected. tengo todo, I have everything, pero ¿qué tengo después de la but muerte? what do I have after death? ¿A dónde voy a ir? Where am I gonna go? Estoy haciendo riquezas y de eso en este mundo. I'm gathering riches and wealth in this world Pero ¿qué tengo para la eternidad? ¿Dónde Where voy do a I pasar la have? eternidad? for eternity. Where am I gonna spend eternity? Muchos artistas Many artists gastan miles y millones de dólares en arreglarse, ponerse cuanta cosa Many hay. artists that they spend all this money just fixing what their body looks like, Todo. millions, or whatever other expenses they have, Incluyo mujeres y hombres. men and women. Y a veces me pregunto, And sometimes I ask myself, ¿se hará la pregunta cuando se va al espejo? once the mirror is gone, would they ask themselves that question? Yo me estoy preparando el body mío. He's preparing his own body. Am I preparing my own body? No piensan They don't think que esto se lo ha de comer, esto es tierra. that this flesh here, this is dirt. Por más que te prepares, mijo, te van Doesn't a matter caer, how much you prepare. te van a caer los años encima. You're gonna get older. Vas a envejecer. You're gonna get older. Vas a ir a la sepultura. You're gonna end up going to a tomb. ¿Quién va a aprovechar ese despojo que tú tienes? Que esto es un estuche. Who's gonna take advantage of this? This is almost just like a cartridge. Eso lo va a aprovechar los gusanos. Worms are gonna enjoy this cartridge. Mira, no pierdas tu tiempo en Don't eso. waste your time in that. Trata Try de ponerte en las manos del Señor. to put your life in the hands of the Lord, Que tú puedas for you to be able to tener el cielo gano. be able to earn your right to go to heaven. Que no le tengas miedo a la muerte. Pues si mueres vas a ir para el cielo. That you don't have to fear death, because if you die, you're gonna go to heaven. Sí, porque el ser humano le teme a la muerte. Yeah, because many human beings they fear death. Le teme a todo lo desconocido. They fear the things that they don't know, the unknown. Pero a mí la palabra me dice But the Word of God tells me, que si yo muero en Cristo, if I die in Christ, voy para el cielo. I go to heaven. No voy para el otro lado. I don't go anywhere else. Y David, en la oración, en prayer, ¿por qué tú crees en el poder de la oración? Why do you believe in the power of prayer? Bueno, a través de la oración he visto muchos milagros.
Through prayer, I have seen many miracles. No en mí nada más. Not just in his own life. Lo he visto en otras personas. He has seen it in other people as well. He visto evangelistas He has seen evangelists que tienen una unción poderosa that de have a Dios, powerful anointing of God que oran por los enfermos, that pray over the sick. paralíticos caminando, People who are in wheelchairs, paraplegics that are now walking. personas con cáncer etapa 4, People that have cancer, stage 4, ser sanado, having been healed. y esos mismos evangelistas, And those same evangelists, esos mismos siervos del Señor, those same servants of God, para que ellos puedan creer en el milagro, for them to be able to believe in the miracle. dicen, vaya al doctor y hágase el examen a ver si usted tiene cáncer. Say, go to the doctor and have the test done to see if you have Y cancer. traiga los papeles resultados para testificar aquí lo que Dios ha hecho. And then bring those papers to the church so you can testify to everybody what the Lord has done in your life. Porque el ser humano no cree en la oración y en el poder de Because Dios. often human beings don't believe in prayer. Y es así porque el pueblo de Israel, cuando Moisés lo sacó de Egipto, God's people, when Moses took him out of Egypt, haciendo un milagro hoy, they were performing a miracle today. 3 días después, 3 days later, volvían al pecado. they will fall right into the same sin. No creían en el milagro que hizo 3 días They antes. didn't believe in the miracle that God had done 3 days before. Y así es el ser humano. And that's how human beings are. Y David, ya terminando con esto, ¿qué consejo tú le darías a las personas que están con nosotros en este momento? What advice would you give to the people that are here with us today? En relación a lo que es la oración en su vida. In regards to what is prayer in their life. Mira, la oración es la comunicación que tú tienes con Dios. Prayer is the communication that you have with God. No hay otra forma de tú comunicarte con Dios. There is no other means of communication for you to talk to God. Es el método más fácil de tú poder hablar con Dios. Es la oración. It is the easiest method for you to be able to talk to God. Y Prayer. créeme, And believe me, funciona, it works. trabaja. It really works. Yo doy testimonio de eso. He can give testimony of that. Porque yo, cuando me hincaba a orar, Because when he would just kneel down to pray, las cadenas eran rotas, the chains were broken, los yugos se quebraban, the yokes were broken, y se veía el milagro. and the miracle will be seen. No me desesperaba. He would not become desperate. ¿Sabe que aprendí en la prisión eso? You know what he learned in prison? That No en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío, en el tiempo de aquel que está allá arriba. it's not in your time, it's not in the time of others, it's in his time. Créeme que la oración tiene poder. Believe Cuando you tú me. oras con fe, Prayer, dice que una fe Has sin power. obra es una fe muerta. when you pray with faith, the Bible says that if you have a faith without deeds, is a dead faith. Y como trabaja la oración es And the way teniendo faith fe. works, you have to have faith. Amén. Así que yo voy a hacer la oración final en este momento. En algún otro momento estará nuestro hermano David compartiendo con nosotros. Another time, Brother David will be sharing with us. Voy a hacer la oración final y que David nos despida con una alabanza. Amén. Mientras tanto nos despedimos y le agradecemos verdaderamente a David por todo este Amén. tiempo. We thank you for that time. Dios le bendiga y pongan en práctica la oración y sobre todo God bless you and put in practice prayer entreguen en su vida a Cristo. above all things. Estamos en los últimos tiempos Give Christ your life. We are living the end of time. y ustedes lo están viendo a diario en las noticias. And you are seeing it every day. Y todavía in the vienen news. cosas peores. And even worse things are coming. Prepárense, agárrense de la cota de justicia, Señor Jesucristo, Prepare para que yourself usted and pueda hold on to the tener cloak of la justice victoria. so you can have the victory. Amen. Así oramos. Gracias te damos, Señor. Thank you, my God. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado. You have looked after us up to here. Gracias, Padre, por este testimonio de nuestro hermano David. Thank you for the testimony of Brother David. Gracias, Padre, porque de la misma manera que lo guardaste a él, the same way, Father, that you looked after him, nos cuidas a nosotros, you can also look after us.
De la misma manera que le has escuchado a Él, lo puedes escuchar a nosotros. The same way you've heard Him, you could hear us. Ayúdanos para desarrollar, Señor, un hábito en la oración continua contigo. Help us, Lord, to develop a habit, Lord, of continuous prayer with you, my God. Te pedimos, Jehová, Señor, que tú bendigas cada persona que se une con nosotros. Father, bless every person that is united here with us today, my God. Para que no pasemos por alto lo que hace la oración, that we don't take for granted what prayer does. En el nombre de Jesús, bendice a tu siervo David. Bless Father, Brother David. Vamos escalando Y a su familia, mi Dios, and his family. vamos llevando la cruz, En el nombre de Jesús, in Jesus' sigamos name. el camino angosto. Amen. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y con la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Con la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla que es más dulce que la miel, refresquerosa también produce. Y con la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dios le bendiga para adelante y para el cielo, hermanos. Glorioso Dios. Que les bendiga a todos.